Mukader ulazi u vilu i govori Fadime da joj donese lijekove za glavu. Ona seda na fotelju i govori Fadime da će večerati sa Hančer i da će se od sada hrana nositi u Hančerinu kuću. Ona navodi da ne opravdava to što je lagala sve ukućane vile, ali ipak nosi njenog unuka. Malo ko zna da je to jedino muško dete porodice Deviloglu i zato se Mukader odnosi prema Hančer ovako. Fadime govori da je ona svesna greške koju je učinio njen sin i da će ona i Ajsu za vikend otići iz vile. Mukader se slaže sa Fadiminim stavom, govoreći da je bolje što su tako odlučile nego da ih neko izbaci iz vile. Hančer još uvijek pokušava da dokaže Džihanu svoju nevinost u tome što je krila da je dete njegovo. Džihan ne želi ni da čuje za oprost, te govori Hančer da je ona ista kao Bejza i da ništa nije drugačija od nje. Hančer moli Džihana da joj oprosti i da je ne stavlja u isti koš sa Bejzom. Džihanov odgovor na to je da je i Bejza uskratila očinsku ljubav prema sinu, a tako i Hančer. Džihan govori Hančer da izađe iz kuće jer je na granici zdravog razuma. Hančer ga moli da je sasluša, ali Džihan tada govori da će joj uzeti dete kada ga rodi. Džihan izvodi Hančer napolje, a Hančer u suzama kuca na vrata, govoreći Džihanu da joj oprosti za sve. Da li će Hančer ipak uspjeti da dobije Džihanovu pažnju? Sinem odlazi ljutito u Mukaderinu sobu, govoreći da Mukader prestane da okreće mine protiv majke. Mina je sinoć rekla da će Sinem otići sa drugim čovekom da živi i ostaviti je samu u vili. To su sve Mukaderine reči kako bi Mine izgubila ljubav prema svojoj majci. Sinem govori da se ovako neće završiti, a Mukader ustaje, govoreći Sinem da ona nema pravo da priča sa njom tako. Sinem izlazi iz sobe i razmišlja o tome kako da pobedi Mukaderu u ovoj igri. Nešto kasnije, Ajsu ulazi u Sineminu sobu, tako što joj donosi hranu, jer Sinem nije ništa jela. Ajsu seda pored Sinem, govoreći da samo ako Melih sazna da će se Sinem udati na silu, on bi spriječio to. Sinem u suzama govori Ajsu da ništa ne spominje svom bratu, jer ako Džihan nešto sazna, neće biti dobro. Ajsu govori da ona i njena majka idu iz vile za vikend i da neće više raditi ovdje zbog onoga što je Melih uradio. Ajsu zagrli Sinem, govoreći da je mnogo voli. Čemil i Derje dobijaju neočekivane goste u salonu. Naime, dva mladića dolaze u lokal kako bi tražili novac od Čemila za zaštitu, jer je on sada poznata ličnost. Jedan od njih počinje da razbacuje stvari po salonu, a Čemil želi da se sukobi sa njim. Ali Derja to sprečava, govoreći da će sutra doneti sav potreban novac. Nakon što Engin uđe u kuću, Sila vidi da je on čudno raspoložen. Ona ga pita šta se desilo, a Engin govori da je danas saznao mnogo stvari na koje nema odgovor. Prvo što je saznao da je Hančerino dete u stomaku Džihanovo. Sila se iznenadi što to čuje, ali mu govori da je to bilo očigledno, jer se vidi da mnogo vole jedno drugo. Druga stvar koju Engin spominje je da je danas stanodavac bio u kancelariji kod njega. Taj čovjek je rekao da jedna osoba čudnog izgleda često ulazi i izlazi iz kuće, te Engin pita Silu da li postoji ta osoba i ko je to. Sila govori Enginu da je to istina. Da li će Sila izmisliti nešto ili će reći pravu istinu Enginu? Pada noć i napolju je veliko nevreme. Kiša pada, grmi i duva jak veter. Mukader odlazi do Hančerine kuće, ali tamo je zaključano. Ona pozove Oktana da otključa vrata sa rezervnim ključem, ali ona se uveri da tamo nema Hančer. Mukader zove Hančer na telefon, pitajući je gde se nalazi, a Hančer stoji na ćošku kuće u kojoj se nalazi Džihan i govori joj da je kod Džihana, te prekida vezu. Mukader tada pozove Džihana, pitajući da li je Hančer sa njim, a on odgovara da je danas bila ovdje, a sada nije. Nešto kasnije, Džihan izlazi napolje i vidi Hančer pored vrata. Hančer se trese od hladnoće, a Džihan je odmah uvodi u kuću. Ono joj sprema čaj i daje ćebe jer joj je mnogo hladno, te je zagrli. Hančer stavi glavu na Džihanovo rame, ali on tada govori da je i njemu bilo hladno, pa ona nije bila pored njega, te da sada ne grli Hančer, već svog sina.
Hančer ne može više da izdrži jer polako dobija temperaturu te zaspi na Džihanovom ramenu, govoreći sinu da joj oprosti. Džihan koristi tu priliku da pozove Jigita kako bi otišli zajedno do apoteke. Sve to vidi Nusretov čovjek koji javlja Nusretu da je Hančer sada sama u kući, a Nusret govori da ga sačeka i ne skida pogled sa nje. Ubrzo nakon toga Džihan se pojavljuje u kući i probudi Hančer govoreći da je otišao po lekove jer vidi da joj je loše. On joj sprema i supu, daje joj tablete koje su isključivo za žene nakon 3 mjeseca trudnoće i vidimo da se on stvarno brine o Hančer koliko god to odbijao da kaže. Hančer još jednom zamoli Džihana, ali on govori da se ne umara, te odlazi u kuhinju. Hančer odlazi u kuhinju sa Džihanom, govoreći da je onaj dan kada su jedva izašli iz kuće dok je plin bio uključen, to zapravo bila Bejza. Džihan pita Hančer kako ona to zna i zašto mu tek sada govori, a Hančer mu kaže to jer joj je Bejza sve priznala i zato Hančer nije smjela da se suprotstavi Bejzi. Džihan govori Hančer da će sutra ujutru Jigi doći po nju i ništa ne dodaje na ovo. Njih dvoje odlaze u različite sobe, razmišljajući jedno o drugom, ali Džihan ipak ostaje pri svom stavu da ne može oprostiti Hančer. Slična stvar se dešava i kod Engina i Sile. Engin otvoreno pita Silu da mu kaže ko je ta osoba, ali Sila se naljuti na Engina jer joj ne veruje. Ona ga odvodi u sobu govoreći da nema nikoga u kući i da više veruje nepoznatim ljudima nego njoj. Engin se izvinjava Sili, ali priznaje da je ljubomoran i da brine za nju. On navodi to da Sila zna o njemu sve, ali on ne zna o njoj ništa. Sila navodi da je jedan čovjek bio ispred vrata i tražio hranu, a ona se sažalila i pustila ga unutra, jer je i ona bila u sličnoj situaciji. Sila tada otvara dušu Enginu i kroz suze govori da je rođena u zatvoru zato što je njena majka počinila zločin i ostala u zatvoru. Nakon 4. godine je ostala u domu, a tek posle se pojavio njen deda koji ju je prihvatio. Sila ne dovršava sve vezano za polubraću, a Engin je prekida govoreći da je sada razume i da nije znao za to. Ona mu govori da je umorna i da ide da spava, ali gdje se zapravo sada nalazi Metin? Sutradan ujutru Mukader govori Oktanu da pozove taksi jer vidi da nema ni Džihana ni Hančer u vili. Mukader odlazi kod Jonče u salon kako bi popričala sa njom da potraži Hančer. Tu se nalazi i Čemil, ali on sa pomoćnom radnicom radi svoj posao i ne čuje ništa. Jonča želi da popriča sa Mukader o tome da joj je obećala da će njeno dete biti sigurno, ali ona sada ide da ga posećuje u dom. Jonča zahteva od Mukader da joj kaže šta se dešava kako bi joj pomogla. Mukader govori Jonči da je Hančarino dete zapravo Džihanovo i da je Mukader pre saznanja unajmila Nusreta da je prati, a s obzirom da Jonča zna kako je prošla sa njim, moraju pomoći Hančer na vrijeme. Jonča se šokira nakon što ovo čuje, te odlučuje da pomogne Mukader. Hančer je već bolje kada se probudila ujutru. Ona sačeka Džihana da se probudi, a on odmah krene da uzme svoj telefon kako bi nazvao Jigita da odveze Hančer. Međutim, Hančer je sakrila telefon i ključeve samo kako bi dokazala Džihanu svoju nevinost. Gulsum, po nagovoru Bejze, odlazi u vilu Deviloglu da vidi šta se dešava, jer Bejza shvata da Mukader nešto krije od nje, čim je odustala od plana sa Nusretom. Gulsum ulazi u vilu dok nema nikoga sem Fadime i Ajsu, te počne da ispituje Fadime šta se dešava u vili. Fadime govori sve vezano za skorašnji događaj sa Džihanom, Hančer i Melihom. Gulsum saznaje da je Hančerino dete zapravo Džihanovo i to će jedva čekati da prenese Bejzi. Da li ovo može promijeniti situaciju? Džihan ne želi da prihvati Hančerinu izvinjenje, iako nema izlaza odavde sve dok mu Hančer ne da ključeve i telefon. On govori da ga je odvojila od sina i dokazivala da voli drugog čovjeka dok nosi njegovo dete. Ipak, Džihan dodaje da je Hančer u pravu i da ne treba da stavlja Hančer u isti koš sa Bejzom. Da li će Džihan oprostiti Hančer ili će dodati još nešto što može povrijediti njena osjećanja? Pišite nam vaše mišljenje.